Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? Welcome to English Literature class. Okay class, let's begin today's lesson. For today's lesson, we are going to study about filling out forms. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mengisi formulir. What do you see in the pictures? What kinds of form that you have ever filled? When we will open a bank account, we need to complete a form. Before we fill out the form, read it first carefully. In this chapter, we are going to discuss functional text further about forms. What are the social functions of forms? Kira-kira apa saja ya fungsi sosial dari formulir? Those are the social functions of forms. The first is to record a customer enquiry. The second, to apply for something. The third, to make a booking or reservation. And the last, to ask people for their opinion. For the next, kinds of form. For the first is purchase form, formulir penjualan. It is a form used for a purchase order. Sebuah formulir yang digunakan untuk jual beli. So, this is the example of purchase order form. Jadi, ini adalah contoh dari formulir penjualan. The next is order form atau formulir permintaan. It is a form buyers used to request merchandise from a wholesaler, manufacturer, or retailer. Jadi ini adalah sebuah formulir pembeli yang digunakan untuk meminta barang dagangan dari grosir, produsen, atau pedagang ecer. This is the example of order form. Jadi ini adalah contoh dari formulir permintaan. The next is withdrawal form atau formulir penarikan. It is a printed piece of paper used in bank to withdraw money in cash from account. Jadi, ini adalah selembar kertas yang digunakan di bank untuk menarik uang secara cash dari sebuah akun. And this is the example of withdrawal form. Ini adalah contoh dari formulir penarikan. Deposit slip atau slip penyetoran. It is a form for depositing funds into a bank account. Jadi, ini adalah sebuah formulir yang digunakan untuk menyetorkan dana ke sebuah akun bank. And this is the example of deposit slip. Reservation form atau formulir reservasi. It is a form that are utilized by those who would like to have hotel rooms and facilities booked ahead of time for certain events. Jadi, ini adalah formulir yang digunakan seseorang untuk membooking atau menyewa kamar hotel atau fasilitas yang disewa terlebih dahulu untuk acara tertentu. Okay, so this is the example of event reservation form. Ini adalah contoh dari formulir reservasi. The last is medical form atau formulir medis. It is used by medical practitioner to gather information and consent from the patient. Formulir ini digunakan oleh praktisi medis untuk mengumpulkan informasi dan persetujuan dari pasien. So, this is the example of medical form.
Ini adalah contoh dari formulir medis. Okay, students, let's move on to learn about structure of forms atau struktur formulir. Berikut ini merupakan contoh dari sebuah formulir. Mari kita identifikasi bagian-bagian atau struktur dari formulir tersebut. The first is name of organization. Yang pertama adalah nama dari organisasi. Biasanya, nama dari organisasi dicantumkan di dalam sebuah formulir. The next is instruction how to complete. Selanjutnya ada instruksi bagaimana cara melengkapi formulir. The next is the sections to be filled. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian yang untuk diisi. Biasanya, di kebanyakan formulir kita akan mengisi seperti names, nama, address, alamat, phone number, nomor telepon, city, kota, state, negara, date, tanggal, and etc. dan lain-lain. And then the last, signature atau tanda tangan. Biasanya dalam sebuah formulir juga harus dilengkapi oleh tanda tangan dari seseorang yang menulis formulir. The section to be filled, such as bagian-bagian yang diisi antara lain. Those are some sections that you may find when you want to fill out the form. Berikut merupakan bagian-bagian yang mungkin kalian temui ketika kalian akan mengisi sebuah formulir. The examples are forename, last name or surname, current address, previous address, occupation, spouse name, home telephone, mobile number, signature. Okay, next. Marital status, block capitals, DBO or date of birth, next of kin, NA or not applicable, title, gender, and the last, office use only. Okay students, that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.